Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va travailler sur le complément d'objet direct. Alors en français, on entend souvent le mot COD et COI. COD et COI. Alors, COD, c'est l'abréviation d'IL complément d'objet direct. Et COI, c'est l'abréviation d'IL complément objet ou bien d'objet indirect. Pardon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le COD, ça veut dire le complément d'objet direct. Et ensuite, nous verrons comment identifier un COD. Alors, premièrement, un complément d'objet sert ou bien un complément d'objet complète toujours le sens d'un verbe. Alors, toujours, il complète le sens d'un verbe. Alors ici, je parle de complément d'objet en général, que ça soit complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. أنا كنهضر هنا على complément d'objet. مازال ما حددتش واش direct ou bien indirect. Alors complément d'objet complète le sens d'un verbe. Complète le sens d'un verbe كيكمل ليا المعنى ديال الفعل اللي هو بالعربية كنقولوا المفعول به. بالعربية المفعول به. Alors, un complément d'objet complète toujours le sens d'un verbe. Bon, maintenant, on va parler de complément d'objet direct. D'abord, pour identifier le complément d'objet direct, il faut poser la question quoi ou qui. Alors, باش كنجبد واحد لو كومبليمون دوبجي ديريكت من واحد لا فراز كنطرح لا كيسيون كوا وكنطرح اولا كنطرح لا كيسيون بكي. الا طرحت لا كيسيون بكوا خصني نلقى لا ريبونس ديال نلقى ان اوبجي. الا طرحت لا كيسيون بكي ça veut dire la réponse غتكون une personne ou bien un animal. D'accord? Alors, je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Par exemple, بون كما قلنا اليوم غادي نخدموا على لو كومبليمون دوبجي ديريكت. داكوغ. الوغ باش كنجبد لو كومبليمون دوبجي ديريكت اولا باش كنعرفوا كنطرح لا كيسيون كوا او بيان كي. دابور كنشوف لا فراز كنقلب على لو سوجي كنشوف فينا هو لو فيرب ou كنطرح لا كيسيون بكوا ou bien qui. alors ملي كنطرح لا كيسيون بكوا في لا ريبونس كيكون ليا ان اوبجي. ملي كنطرح لا كيسيون بكي في لا ريبونس كنلقى une personne ou bien un animal. bon je vais vous donner des exemples باش نعرفوا اولا باش نفهموا مزيان شنو هو le complément d'objet direct. par exemple, elle mange une pomme. Alors, regardez ici. Alors, elle mange une pomme. Elle, c'est quoi? C'est un sujet. Alors, elle, c'est le sujet, c'est le pronom, c'est le sujet. Mange, bien sûr, c'est le verbe. Alors, ici, je pose la question باش نلقى فينا هو le complément d'objet direct خاصني نطرح la question كما قلنا بكوا ou bien qui. Elle mange une pomme. Elle mange quoi? Alors, je vais écrire la question. Elle mange quoi? Bien sûr, la réponse, elle mange une pomme. Elle mange une pomme. Alors, une pomme, bien sûr, c'est le complément d'objet direct. Voilà. Alors, le complément d'objet direct, c'est une pomme. باش عرفتو من خلال la question quoi. Elle mange quoi? Elle mange une pomme. Alors, هنا une pomme, bien sûr, c'est un groupe nominal. Le groupe nominal, c'est le déterminant plus le nom. Alors, هنا عندي déterminant اللي هو une وعندي le nom اللي هو pomme. ملي كيكون عندي déterminant plus nom كيعطيني groupe nominal. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, je veux marcher. Je veux marcher.
Alors toujours, le sujet, c'est je. Le verbe veut, c'est le verbe. Et marcher, c'est le complément d'objet direct. Regardez, je veux quoi? Je veux marcher. شنو بغيت? Je veux quoi? Je veux marcher. بغيت نتمشى. Alors هذا هو le complément d'objet direct. Marcher, c'est le complément d'objet direct. Regardez ici, qu'est-ce que vous remarquez? Marcher, c'est un verbe. Qu'est-ce qu'il a à la fin? ER. Alors directement, c'est un verbe à l'infinitif. Alors marcher, c'est un complément d'objet direct. Ou marcher, c'est un verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. يعني فعل ما مصرفش. C'est la forme invariable du verbe. Alors je veux marcher. Marcher, c'est le complément d'objet direct. اللي هو كما قلنا verbe à l'infinitif. D'accord? Alors un autre exemple, je la regarde. Alors, où est le sujet? C'est je. Le verbe, c'est regarde. Et là, c'est le complément d'objet direct. شكون كنشوف؟ كنشوفها. D'accord? ديك ها هي là. Alors, là, c'est un pronom. Là, c'est un pronom. Alors, je la regarde. Là, هي le complément d'objet direct. Hia, c'est un pronom. Là, c'est un pronom, complément d'objet direct, pronom. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, j'observe Aya. J'observe Aya. Alors ici, je pose la question, j'observe qui? Bien sûr, j'observe Aya. Alors le sujet, j'ai apostrophe. Le verbe, c'est observe. Et Aya, c'est le complément d'objet direct. Aya, bien sûr, c'est un nom propre. Aya, c'est un nom propre. Alors, j'observe qui? J'observe Aya. Alors, كما كتلاحظوا في toutes les phrases, ما عندناش une préposition. ما عندناش préposition اللي كتربط ليا le complément d'objet direct, اللي كتربط ليا le verbe مع le complément d'objet direct. Alors هنا داكشي علاش كنقول c'est un complément d'objet direct حيت ما فيهش préposition. إلا كانت عندنا préposition donc كيولي ليا complément d'objet indirect. ولكن حنا la leçon ديال اليوم اللي هي complément d'objet direct. Alors كما كتشوفوا le complément d'objet direct يقدر يجي groupe nominal بحال une pomme, un texte, par exemple, ainsi de suite. أو لا يقدر يكون verbe à l'infinitif comme ici je veux marcher, ou bien un pronom je la regarde, ou bien nom propre comme Aya. Alors j'espère que vous avez compris la leçon. كما قلنا باش نجبد واحد لو كومبليمون دوبجي ديريكت من لا فراز خاصني نطرح لا كيستيون كوا او بيان كي. D'abord خاصني نعرف لو سوجي لو فيرب. Ensuite, je pose la question quoi ou bien qui. بحال هنايا elle mange quoi? Elle mange une pomme. J'observe qui? J'observe Aya. Alors هكا كان داك الجواب داك la réponse هو اللي كيتسمى ليا COD. Ça veut dire complément d'objet direct. Alors j'espère que vous avez compris la leçon. Alors maintenant on passe au son. Le son Z ou bien le son Z. Ça veut dire وقتاش كنسمع le son Z. وقتاش كنطقها. Alors, il faut que vous sachiez que le son Z peut s'écrire de deux manières différentes. Alors, la lettre Z نقدر نطق Z بلا lettre Z. Comme par exemple 0. هيا le son Z تكتب ليا بلا lettre Z. Ou bien zèbre, zoo, etc. أو لا كنطق la lettre Z, كنطق le son Z بلا lettre S. Alors quand est-ce que la lettre S كتنطق ليا Z? Quand la lettre S est placée entre deux voyelles, fait le son Z.
Alors ملي كنلقى هاد لا لتر اس entre deux voyelles هنا كنطقها ز ماشي س. alors لا لتر اس كتنطق ليا ز ملي كتكون entre deux voyelles. كتعرفوا شنو هما لي فوايل اللي هما ا او اي او u y. alors عندنا 6 voyelles اللي هما a e i o u y. alors ملي كنلقى هاد لا لتر اس entre deux voyelles كتجي ليا الوسط ديال جوج ديال لي فوايل. ça veut dire قبل منها كيكون فوايل وموراها ديريكتومون كتكون واحد لا فوايل وحده اخرى. alors هنا كنطقها ز. je vais vous donner un exemple. par exemple le mot valise. alors regardez la lettre S فين جات ما بين I و E. avant la lettre S عندي I et après la lettre S عندنا E. alors I c'est une voyelle, E aussi c'est une voyelle. alors هنا ما غاديش نقول valise, on va dire valise. par exemple usine. alors كما كتشوفوا la lettre S قبل منها U وموراها I. alors bon le mot usine la lettre S شنو فين جات قبل منها جات U اللي هي une voyelle وموراها جات I اللي هي aussi c'est une voyelle. هنا غادي نقول usine et pas usine, usine. un autre exemple fraise. كما كتشوفوا لا لتر اس جات ما بين اي و او. alors هنايا شنو غادي نقول fraise. bon فيما تلقاو لا لتر اس entre deux voyelles directement غادي نطقها ز et pas س. شوف معايا هنايا لو مو poisson. هنا قبل من دو زيس هنا عندي دو زيس ماشي اس وحده. alors دو زيس جات قبل منها اي و او ولكن عندي دو زيس هنا ما غاديش نقول بوازون هنا غنقول بواسون. ولكن الا كتبت كوم سا بوازون ان سول اس درت اس وحده alors هنا غادي تنطق ليا بوازون حيت اس وحده جات الوسط ديال دو فوايل. داكوغ هنا لا هنا عندي دو زيس. par exemple coussin. alors regardez هنا عندنا encore deux s. alors انا ما كنهضرش على deux s كنهضر على ملي كتلقاو s وحده entre deux voyelles. هذه غنطقها coussin وهذه غنطقها cousin حيت s وحده الوسط ديال جوج ديال لي فوايل. alors j'espère تكونوا فهمتوا le son z ça veut dire وقتاش كنطق z. alors قلنا كنطقوها ملي كتكون مكتوبه بلا لتر z ou bien s entre deux voyelles. et maintenant غنتقلوا الفوكابولير. alors غنمشي نكتب لي مو دو فوكابولير وغنرجع معكم ان شاء الله. et voilà كما كتشوفوا انا كتبت les mots de vocabulaire. alors c'est à vous de choisir le sens juste de chaque mot. alors انا غادي نقرا لكم les mots كي عندنا téléphone, télévision, ordinateur, avion, chiffre. هنا عندي écrire des nombres, voyager par air, voir des émissions, traiter des textes, parler à distance. alors كنتمنى تكون l'explication واضحة. écrire des nombres هي نكتب الأرقام. voyager par air هي نسافر عبر الهواء. voir des émissions يعني كنشوف فيها أولا برامج. traiter des textes كنعالج نصوص. parler à distance أتكلم عن بعد. alors c'est à vous de choisir le sens juste de chaque mot. alors téléphone, est-ce que écrire des nombres, voyager par air, voir des émissions, traiter des textes, parler à distance? bien sûr c'est parler à distance. يعني تليفون كنتكلم عن بعد كنهضر عن بعد مع ان امي مع مي بارون مع n'importe qui.
télévision. Alors, télévision, réfléchissez le sens juste. Wesh, écrire des nombres, voyager par air, voir des émissions, bien traiter des textes. Très bien, voir des émissions. يعني في التلفازة كنشوفوا برامج. Ordinateur, c'est pour traiter des textes. Voilà. Avion, c'est voyager par air. يعني كتعرفوا le moyen de transport avion اللي هو الطائرة كنسافروا بها عبر الهواء. Chiffre, très bien, c'est écrire des nombres. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon. نتمنى تكونوا فهمتوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني هذا غير البدايه ديالو، لان هذا الدرس مازال فيه ما يتقال، مازال انا عطيتكم غير 4 ديال الحوايج اللي هما اساسيين اللي كنلقاوهم بزاف، يعني كيفاش نجبد لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي كيكون عباره عن جروب نومينال او بيان فيرب الانفينيتيف برونون نون بروبر. مازال عندي دي برونون ريلاتيف، مازال عندنا بزاف ديال الحوايج. الوغ حنا بدينا بالطريقه اللي هي سهله، كيفاش نجبد ان كومبليمون دوبجي ديريكت من واحد لا فراز، من اون فراز. او ابري عطيتكم لو سون ز، يعني وقتاش كنطق لو سون ز قلنا كنطقوها ملي كنلقاوها مكتوبه بلا لتر زد او بيان لا لتر اس اونتر دو فويل. او ختمنا بلي مود فوكابulaire comme d'habitude. Alors j'espère que vous avez bien compris cette leçon et à bientôt Inch'Allah.